Keluaran 9, Exodus 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Then the Lord said unto Moses, Go in unto Pharaoh, and tell me, thus saith the Lord, God of the Hebrew, let my people go, that they may serve me. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, for if thou refuse to let them go and will hold them still, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing, domba, akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Behold, the hand of the Lord is upon the cattle, is in the field, upon the horse, upon the asses, upon the camel, upon the oxen, and upon the sheep. There shall be a very grievous murrain. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. And the Lord shall shepherd between the cattle of Israel and the cattle of Egypt, and there shall nothing die of all that is the children of Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. And the Lord appoint a set time, saying, Tomorrow the Lord shall do these things in the land. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. And the Lord said, and the Lord did that things on the morrow, and all the cattle of Egypt did, but of the cattle of the children of Israel did not one. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap bersekeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. And Pharaoh sent, and behold, there was not one of the cattle of the Israelites did, and the heart of Pharaoh was hard, and he did not let the people go. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. And the Lord said unto Moses and unto Aaron, Take to you huddle and assess the first, and let Moses sprinkle it toward the heaven in the sackcloth. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. And it shall become shell dust in all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with blindness upon man and upon beasts throughout all the land of Egypt. Lalu mereka mengambil jeraga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. And they took ashes of the furnace and stood before Pharaoh, and Moses sprinkled it up toward heaven, and it became a boil breaking forth with blindness upon man and upon beasts. Sehingga alih-alih itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu, sebab alih-alih itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. And the magician could not stand before Moses because of the boils, for the boils was upon the magician and upon all the Egyptian. Tapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak dapat mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. And the Lord heard the heart of Pharaoh, and he heard not unto them as the Lord had spoke unto Moses. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. And the Lord said unto Moses, Rise up early in the morning and stand
before Pharaoh, and say unto him, Thus said the Lord of the Hebrew, Let my people go, that they might serve me. Sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawai dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. For I will at this time send all my plagues upon Tis heart and upon the servant and upon the people, that thou mayst know that there is none like me in all the earth. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? For now I will strike out my hand, and that I may smite they and their people with pestilence, and thou shalt be cut off from the earth. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. And in very deed, for this cause have I raised thee up, for to show it thee my power, and that my name may be declared throughout all the earth. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. As yet exalt thou thyself against my people, that thou wilt not let them go. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Behold, tomorrow about this time I will cause it to rain a very grievous hail, such as had not been in Egypt since the foundation thereof even until now. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan yang ada di padang, dan tidak full ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Send therefore now and gather the cattle and all that thou hast in the field, for upon every man and beast which shall be found in the field and shall not be brought home, the hail shall come down upon them, and they shall die. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumahnya, he that fear the word of the Lord among the servant of Pharaoh made his servant and his cattle flee unto the house. Tapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang, and he that regard not the word of the Lord that left his servant and his cattle in the field, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. And the Lord said unto Moses, Stretch forth thine hands toward heaven, that there may be fire in all the land of Egypt, upon man and upon beast and upon every herb of the field throughout the land of Egypt. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. And Moses stretched forth his rod toward heaven, and the Lord sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. So there was hail and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was not like in it in all the land of Egypt since it became a nation. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. And the hail smote struck all the land of Egypt, all that was in the field, both man and beast, and the hail smote every herb of the field, and brake every tree of the field.
Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan. Only in the land of Goshen where the children of Israel were was there no hail. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, "I have sinned this time. The Lord righteous, and I and my people are weak." Berdoalah kepada Tuhan guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Entreat the Lord, for it is enough that there be no more mighty thunders and hail, and I will let you go, and ye shall stay no longer. Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan." And Moses said unto, "As soon as I am gone out of the city, I will spread abroad my hands unto the Lord, and the thunder shall kill, neither shall there be any more hail, and thou mayest know how that the earth is the Lord. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. But as for thee and thy servant, I know that ye will not yet fear the Lord God. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. And the flax and barley was smitten, for the barley was in the ear, and the flax was bold. Tetapi gandum dan sekau tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. But the wheat and the rye were not smitten, for they were not grown up. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Fir'aun, dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. And Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hand unto the Lord, and the thunder and hail cast, and the rain was not poured upon the earth. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunder were cast, he sinned yet more, and hurt his heart, he and his servant. Berkeraslah hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. And the hearts of Pharaoh was hurt, neither will he let the children of Israel go, as the Lord has spoken by Moses.